وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، سبحان اللہ، کلما رزقوا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، منہا ان باغوں میں سے، من ثمرۃ الرزق، کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں ہوگا، ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہو۔ آپ کسی ولیمے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی عجیب و غریب ڈش آ جائے تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو، الٹا پلیٹ بھر کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے، یہ بھی چانس ہوتا ہے نا۔ تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ تھا جو پہلے اس نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہے۔ تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ جنتیوں کو وہ رزق دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں، آم، کیلا، انار، سیب، جو ہمارے ایکسپیرینس میں۔ اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا، تو وہ کھانے سے پہلے ہی بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے، ایتھے بھی آ کے وہی کچھ، لیکن نظر میں آئے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا۔ اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی آم کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں، شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں۔ اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو کہ کسی دوسرے آم کا، وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو دنیا میں ہی اللہ نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے، تو آخرت میں جو آم دیا جائے گا وہ دنیا والا آم نہیں ہوگا، ہاں شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس آم کی تو کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم، آمین آمین۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں۔ پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی حوریں بھی، وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے۔ اچھا، جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان میں جو یعنی ڈومیننٹ نعمتیں ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے، لیکن اس زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا گیا، اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تبھی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے، اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگ و دو کون کرے گا۔ تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر، اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے، جبھی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے۔ باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان ہوا۔ سبحان اللہ، وہ تو ان امیجنیبل ہے۔ یہ صرف متشابہات ہیں، چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اچھا، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا، وہ اچھی انسان کو لگتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور جنت میں غم نہیں ہے، اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی، جاتے ہی خوشخبری ملے گی، تمہارے لیے مبارک ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی،
तुम हमेशा जिंदा रहो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आज के बाद तुम्हें कभी बदहाली नहीं आएगी, तुम हमेशा खुशहाल रहोगे। आज के बाद तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम हमेशा जवान ही रहोगे। और आज के बाद अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, हमेशा राज़ी रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी दुनिया में तो सबसे बड़ी अहले ईमान के लिए टेंशन ही यही है ना कि मैंने ये किया तो नाराज ना हो जाए। Yes, जन्नत yes. वो जगह है जहां कुछ भी कर लें अल्लाह नाराज नहीं होगा। हर वो चीज जो दुनिया में भी जुर्म थी वहां जाके वो जुर्म नहीं रहेगी। दुनिया में मर्द के लिए सोना पहनना हराम है और जन्नत में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, रेशम का लिबास पहनाया जाएगा। कुरान पाक में आता है, बुखारी मुस्लिम में दर्जनों हदीस हैं। जिसे शौक हो तो मिशकातुल मसाबी की 3री जिल्द में जन्नत वाला चैप्टर पढ़ लें तो आपको अंदाजा होगा कि जन्नत में अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा है इंसान के लिए। लेकिन ये बात अपनी जगह है, एक हकीकत है कि जन्नत पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ये सबसे बड़ा अलमिया है। ये तो बाबों ने आपको एक खुदा का तारुफ करवाया ना कि जन्नत तो अपनी जेब ही है। किताबें ये नहीं बताती, किताबें कुछ और ही बताती। सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप रखा है। यानी जन्नत तक पहुंचने के लिए कई नागवार चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा, फिर जन्नत आएगी। और जहन्नम को अल्लाह ताला ने खुशनुमा चीजों से ढांप रखा है। यानी हर अट्रैक्टफुल चीज दोजख की तरफ लेके चली जाए। नागवारी तो है ना, यानी रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ना दुनियावी तौर पे एक तरद्दुद तो है, सर्दियों में वुजू करना एक तरद्दुद तो है, गर्मियों के रोजे रखना एक तरद्दुद तो है, हलाल और हराम का फर्क करना एक तरद्दुद तो है। और दूसरी तरफ आप जो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी काम करते जाएं वो सीधा आपको दोज़ख की तरफ ले जाएगा, जो आप अपनी मर्जी से करेंगे। और जो अल्लाह की मर्जी से करना पड़ता है उसमें तरद्दुद तो है, ज़ाहिर वो नफ्स के खिलाफ है। तो ये मुस्लिम शरीफ की हदीस कमाल हदीस है कि जन्नत नागवार चीजों से ढांपी हुई है और जहन्नम खुशनुमा चीज। इसकी एक्सप्लेनेशन जामिया तिरमिज़ी में, सुनन नबी दाऊद में, सुनन निसाई और इब्न माजा में है कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाएं जन्नत को जाके विजिट करें कि मैंने कैसी रहने की जगह बनाई है। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत गए और उसकी खूबसूरती देखी तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिब्राइल कैसा पाया जन्नत को? कहा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो इसमें जाने के लिए जान धड़ की बाजी ना लगा दे। क्या जबरदस्त जगह तूने बनाई है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा। अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया, जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और कहा अब जाके जरा जन्नत को देखो। जब वो देख के आया तो उन्होंने कहा तेरी इज्जत की कसम मुझे नहीं लगता कोई बंदा जन्नत में जाने में कामयाब होगा, इतना मुश्किल है। सर ये है किताबों का खुदा। यहां कहते हैं नहीं जनाब, एक दफा भी पढ़ लिया एक दफा भी पढ़ लिया, एक फेरे ही लगेगा। और सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाता है कि जहन्नम हमेशा रहने के लिए भी बुरी जगह है और एक लम्हे के लिए रहने के लिए भी बुरी जगह। आप लाख कहते रहे कि फेरा लगे। अच्छा ये फेरा भी इसलिए हम कहते हैं कि हमने कभी इस फेरे को इमेजिन नहीं किया, आपको इधर बैठे बैठे इमेजिन करवा देते हैं। अगर किसी शख्स को ये कहा जाए कि एक फजर की नमाज छोड़ने पे आपको फजर से जोहर तक एक ऐसे कमरे में वक्त गुजारना पड़ेगा जो 10 बाई 10 फीट का होगा, उसमें 100 कोबरा सांप होंगे, 100 बिच्छू होंगे, 100 अजदहे होंगे, लेकिन सिर्फ फजर से जोहर तक। तो कोई इमेजिन भी कर सकता है इसको? वो इन सांपों को तो आप मार भी सकते हैं, जहन्नम के सांप के बारे में कोई सोच भी सकता है? क्योंकि हमने इमेजिन नहीं किया होता इसलिए एक फेरे की बात करते हैं। और ये तो बहुत बड़ी मैंने मिसाल दी है। अगर किसी शख्स को कहा जाए ना कि फजर की नमाज छोड़ने पे फजर से जोर तक आपको सिर्फ एक मोमबत्ती का वो छोटा सा जो फ्लेम होता है ना उसके ऊपर यूं हाथ रखना पड़ेगा फजर से जोर तक, सर 10 सेकंड नहीं को रख सकता। तो ये कहना आसान है फेरे वाली बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आपको वीडियो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइफ इन जन्नत ये हमारा पार्ट 1 था और जो पार्ट 2 आएगा वो हमारे
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन आप गाइज मैं बता दूं, ये बहुत जो बात बताई थी ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने, एकदम दंग रह गए थे भाई। ये इंसान मतलब जन्नत को तो ढांप रखा है नागवार चीज़ों से, और जहन्नुम तो जो हमें अट्रैक्टिव लगती है वो ज़्यादातर नफ्स को जो मतलब बहकाने में लगती है, वो हमारे नफ्स को जहन्नुम की तरफ लेकर जाती है। ये इंसान की एक तरह से मतलब आजमाइश है कि अल्लाह को इस दौर में भी ईमान होना चाहिए, अल्लाह पे मतलब भरोसा होना चाहिए। खैर हम क्या कह दें, हम भी खूब बहुत बड़े गुनाहगार, लेकिन तौबा करते रहे अल्लाह से। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, आप सूरह मुल्क पढ़ा करें जरूर सो द टाइम। सूरह मुल्क एक ऐसी सूरत है, अगर आप उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे ना तो वो बिल्कुल गिनती के 3 मिनट 2 मिनट लगेंगे पढ़ने में आपको, जो कुरान शरीफ पढ़े हुए लोग हैं। और आप फ़ोन से ही पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट कर कर, लेकिन आप मैं चाहता हूँ मगरिब से बाद से लेकर के फजर से पहले पहले कभी पढ़ सकते हो आप उसको, लेकिन मगरिब से बाद तक ये सोते टाइम होता है, लेकिन मगरिब के बाद तुलु आफ्ताब लग जाता है तो उस टाइम पढ़ सकते हैं, मगरिब के ईशा के बाद, मगरिब से लेकर के ईशा के फजर से पहले पहले। इसकी गाइस बहुत बड़ी फजीलत है, ये सूरह मुल्क ऐसी फजीलत है इसकी कि अगर जहन्नुम में जा रहा होगा ना इंसान अजाब में, तो ये सूरह मुल्क जो आप जो पढ़ने वाला बंदा होगा तो सूरह मुल्क अल्लाह से मतलब झगड़ा करेगी, मतलब कि कहेगी अल्लाह ये मुझे पढ़ा करता था, इसे या तो मुझे निकाल दे कुरान शरीफ से या फिर इसको बख्श दे। तो सूरह मुल्क की बरकत से अल्लाह उस बंदे को जो अजाब में मुब्तला होने वाला था वो जन्नत तक चला जाएगा। ये हदीस है बाकायदा। आप यूट्यूब पर जितने बड़े स्कॉलर जिनको आप मानते हो, जो आपके फेवरेट हैं और नहीं भी हैं, सर्च कर देखना, सबकी यही बात मिलेगी, क्योंकि हमारे नबी ने बताई थी ना, ये हदीस है। तो आई होप गाइज अच्छी लगी होगी वीडियो। और गाइज आप वीडियो को शेयर जरूर करा करो भाई। अब देखो मैं सूरह मुल्क के बारे में बताया, अब आप दूसरे तीसरे लोगों को बताओ, क्या पता आपकी वजह से वो अमल करने लगे तो आपके खाते में ना, आपके खाते में सदका जारिया का सवाब मिलता जाएगा, और जो पढ़ेगा क्या पता अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे, उसके जरिए हमारी भी कर दे, क्या पता ये अदा अल्लाह को पसंद आ जाए। बस आई होप गाइज इतना ही आज के लिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।